अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। वाकई में आज आपको सुना रही हूँ ये भी एक बहुत खूबसूरत वजह। कहते हैं एक दिन एक गाँव के कुएं पे अजीब माजरा हुआ। जो डॉल्फिन कुएं पे डाला जाता वो वापस ना आता, मगर जबकि रस्सी थी ना वो वापस आ जाती। लोग सारे खौफजदा हो गए कि अंदर शुरू हुई जिन जो ये हरकत कर रहे हैं। आखिर ऐलान किया गया कि जो बंदा इस राज का पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक आदमी ने कहा कि उसको इनाम की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर वो गाँव वालों के लिए इस मुसीबत से ज़रूर निकालेगा और वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। मगर उसकी एक शर्त थी कि मैं कुएं में उस सूरत में उतरूंगा जब रस्सा पकड़ने वालों में मेरा भाई भी शामिल हो। उसके भाई को बुलाया गया और रस्सा पकड़ने वालों ने रस्सा पकड़ा और एक डोल में बिठाकर इस बंदे को कुएं में उतार दिया गया। इस बंदे ने देखा कि कुएं में ना एक शरारती किस्म का बंदर बैठा हुआ है जो डोल से ना पूरी रस्सी खोल देता है। और इस बंदे ने ना और रस्सी जब लोग ऊपर खींचते तो खाली रस्सी आती है और डोल जो है ना वो बंदर जैसे खोल लेता है उसी के पास रह जाता है। तो इस बंदे ने क्या किया, उसने अपनी जेब को चेक किया, उसे ना उसमें से गुड़ मिल गया। उसने वो गुड़ उस बंदर को दे दिया। बंदर जो है ना वो उससे मायूस हो गया। बंदे ने उस बंदर को जो कंधे पर बिठा लिया और नीचे से जोर जोर से ना रस्सा हिलाया। गाँव वालों ने रस्सा खींचना शुरू किया और यूं ही डोल अंधेरे से ना रोशनी की तरफ आया। वो लोग बंदर को देखकर बहुत ज़्यादा दहशतज़दा हो गए और वो समझे कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिसने ना उस बंदे को खा लिया और ना वो अब ऊपर चढ़ रही है और अब वो ना आकर इन लोगों को भी खा लेगी। सारे लोग जो है ना वो रस्सा छोड़कर सरपट भागे, मगर उसका जो भाई है ना उसने ना रस्सी को मजबूती से थामे रखा और खींचने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वो किनारे तक पहुंच गया। कुएं से निकलकर उस आदमी ने बंदर के सारे लोगों को उसकी कारस्तानी बताई। उसने कहा कि मैंने इसलिए अपने भाई की शर्त रखी थी कि अगर मेरे साथ खून में कोई भी अनहोनी हो तो तुम सब लोग भाग निकलोगे, जबकि भाई को खून की मोहब्बत रोके रखेगी। याद रखें, कोई लाख अच्छे करे मगर खूनी रिश्ते आखिरकार खूनी रिश्ते होते हैं, इनकी कदर करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी स्टोरी आज की पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. Dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. if I let it be.
control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning